राज्य में बढ़ रही हिंसा, हत्या और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भाजपा जिला कमेटी की ओर से दुर्गापुर के विभिन्न थानों में विरोध प्रदर्शन कर्मसूची की घोषणा की गई है। इसके मद्देनजर दुर्गापुर के अरविंद थाना, न्यू टाउनशिप थाना, कोकोविंद थाना के समीप प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। सोमवार भाजपा की ओर से दुर्गापुर थाना के सामने आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान एक अजीब सी घटना सामने आई। भाजपा समर्थकों ने अपने ही दल के खिलाफ नारे लगा दिए। भाजपा समर्थकों ने विधायक के सामने ही बीजेपी आर नहीं दौड़कार, यानी बीजेपी की अब जरूरत नहीं है, ऐसा नारा लगाया। बीजेपी सरकार जवाब चाই এই দিকে দিকে খুন খারাপি হচ্ছে কেন, তৃণমূল से কেন, पुलिस प्रशासन जवाब চাই। जिससे प्रदर्शनकारियों में हलचल मच गई। तुरंत विधायकों के समझाने के बाद समर्थकों ने नारे को बदल दिया और तृणमूल के खिलाफ नारे लगाने लगे। भाजपा विरोधी नारे का वीडियो वायरल होते ही शहर में राजनीति शुरू हो गई। मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे जाने पर भाजपा दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा केंद्र के भाजपा विधायक लखन घुरुई ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों ने गलती की वजह से ऐसा नारा दिया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सामान्य घटना है। বিজেপি সরকার আর নেই দরকার বলছে, এটা বলেনি, বিজেপি সরকার বলেছেন, ওটা সরকার বলেনি, বলতে থাকতেই পারে কিন্তু ওটা ওই বলেনি, ব্যাখ্যাটা অন্য ছিল যে এবার দরকার বিজেপি সরকার, ঠিক আছে, 24 দরকার বিজেপি সরকার। তাল হারালেন কর্মীরা, হ্যাঁ স্লোগান দিতে গিয়ে তো তাল হারালেন, হতেই পারে, ভুল ত্রুটি থাকতেই পারে, ভুল হতে পারে না, ওটা কিন্তু ওইভাবে বলেনি, যেটা বলেছে বিজেপি সরকার এবার দরকার, এ কথা বলেছেন। বিজেপি সরকার তাহলে সত্যি নিশ্চিত আসবে, কেন এই 10 বছরে পশ্চিমবঙ্গের সরকার যেভাবে বাংলাতে, আজ দুর্গাপুর দেখুন, আমি বাইরে যাব না, দুর্গাপুরে মমতাজি বলেছিলেন, 1 মিনিট বলেছিলেন আমি এলে পরে এমএমসি খুলবে, এমএমসি খুলেনি, দুর্গা কেমিক্যাল রাজ্য সরকারের বন্ধের মুখে, ডিপিএল আজকে বন্ধ হয়ে গেল, প্রতিদিন আজকে টালবাহানা চলছে, শ্রমিকরা মাইনে পাচ্ছে না, ভাতা পাচ্ছে না, চাকরি নেই, কর্মসংস্থান নেই, বেকার হাহাকার করছেন। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই সরকার আমরা চাইছি যে বাংলায় যে বিজেপি সরকার হয়, কেন্দ্রে মোদি, বাংলায় বিজেপি, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি হবে, দুর্গাপুরে শিল্প হবে, কর্মসংস্থান হবে, দুর্গাপুরে শান্তি ফিরবে, হত্যা বন্ধ হবে, মায়েরা সুরক্ষিত থাকবে, এই কারণ আমাদের ডেপুটেশন। ওই ডেপুটেশন দিতে এসে আপনার তুষ্ট দেখান না, ভিডিও দেখান, আমি মেনে নেবো, দেখান ভিডিও, আমি দাঁড়িয়েছি এখানে, এসব মিথ্যা ব্যবহার করবেন না। উনি বলেছেন এবার দরকার বিজেপি সরকার, ঠিক আছে, কিন্তু আমি দেখান ভিডিও যে বলেছে বিজেপি দরকার নেই, তাই ওনার বিষয় ভাষাটা অন্যরকম ছিল, বুঝতে ভুল হয়েছে, কিচ্ছু নেই। আমরা চাই বাংলা সরকার গঠন হবে, 24-এ মোদি আসবে, 26-এ বিজেপি আসবে, সামনে কর্পোরেশন ভোট আছে, এখন নাটক শুরু করেছে, কোথায় এই কমিটি, কোথায় ওই কমিটি, ওই মেয়রের ঝগড়া, এই মেয়রের ঝগড়া, পার্টির দখল চলছে, দুর্গাপুরে একটা বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, সন্ত্রাস চলছে দুর্গাপুরে। আমরা নয়, তৃণমূল আক্রান্ত, তৃণমূল আক্রান্ত, বিজেপি তো পরের কথা, কিন্তু আমরা চাই দুর্গাপুর 11 বছরে কর্পোরেশনে কোনো উন্নতি হয়নি, জলের ব্যবস্থা নেই, সিন্ডিকেট চলছে, পুকুরগুলো বুঝিয়ে, যে তৃণমূল সিপিএম পিরিয়ডে পুকুর খনন করা হতো, আর তৃণমূল পিরিয়ডে পুকুর বুঝিয়ে বিল্ডিং হচ্ছে, এই তো সরকার চলছে এখানকার। এই সরকার চাই না, আমরা চাই বাংলা সরকার বিজেপি প্রতিষ্ঠা হবে, মোদিজি নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা হবে, আমরা দুর্গাপুরকে উন্নয়ন করে দেখাবো। বলার বিশেষ কিছু নেই, বাস্তব তো মানুষকে ভুলিয়ে রাখা যায় না। এখন যারাই ধরুন যে কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মী হন, তাদের কত ভুল বুঝিয়ে ভুল গল্প রচনা করা যায় এবং আসল বক্তব্যের সময় সত্য বেরিয়ে পড়ে। আজকে ধরুন সাধারণ মানুষ 400 টাকার জায়গায় 1000 টাকার ওপরে গ্যাসের দাম দিয়ে গ্যাস কিনছেন, জ্বালানি কিনতে হচ্ছে। রাজ্যের বিনা পয়সায় রেশন পাচ্ছেন, কিন্তু সেই চাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা একেবারে নিখরচায় পৌঁছে দিচ্ছেন, সেই চাল 1050 টাকা, 1025 টাকার ওপরে গ্যাসের দাম দিয়ে তাতে সেদ্ধ করতে হচ্ছে। এটা তো সব মানুষই এতে একেবারে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছেন। জ্বালানির দাম প্রত্যেক দিন বেড়েছে, 100 টাকার ওপরে ডিজেল, পেট্রোল, মানে ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে সব কিছু। সেখানে যে দলেরই কর্মী হন, তার তো মনের যে অনুতাপ, তার অনুভূতি, সেটা তো চাপা থাকে না। অতএব যারা এরকম বলেছেন যে বিজেপির সরকার আর নেই দরকার, আমি যা শুনলাম সেটা তো অবাস্তব কিছু নয়, এটা তো সাধারণ মানুষের চিৎকার, তাদের আওয়াজ, তাদের কান্না। তো
যে দলেরই সমর্থক হন তিনি তো এই সমাজেরই মানুষ। সর্বস্তরের মানুষ আজ দুঃখ ক্লিষ্টে জর্জরিত। তো সেখানে এই ধরনের উক্তি বেরোচ্ছে বিভিন্ন কারণে, নানা রকম স্লোগান আমরা শুনি, কিন্তু তার রূপায়ণ দেখতে পাই না। সেই জন্যেই মানুষের মনে চাপা ক্ষোভ বেরিয়ে পড়ে। সব সময় কি শেখানোগুলি বলা সম্ভব? সেইটারই এখানে আমরা অনুধাবন করলাম। আমাকে যে ক্লিপ শোনালেন আপনারা, তাতে আমি খুব একটা আদৌ আশ্চর্য না, কারণ এইটাই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। शरण्या संस्था की तरफ से सोमवार विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की 161वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर प्रभात फेरी निकाली गई। रानीगंज के दालपट्टी बंग भवन में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर पर संस्था के सदस्यों ने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद निकाली गई प्रभात फेरी में छोटी छोटी बच्चियां भी शामिल थी। इस दौरान रविंद्र संगीत भी बजाया जा रहा था। বিশ্বকবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী আজ পুরো রাজ্য জুড়ে পালিত হচ্ছে। ঠিক এখন আমরা চলে এসেছি কল্যাণচলের শহর রানীগঞ্জে। আমরা উপস্থিত রয়েছি রানীগঞ্জের সিআর রোড স্থিত বঙ্গভবনের সামনে, যেখান থেকে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রানীগঞ্জ শরণার পক্ষ থেকে আজ একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ইতিমধ্যে এখান থেকে শুরু হতে চলেছে। এবং র্যালির এই শোভাযাত্রার মধ্যে কী কী প্রদর্শনী থাকবে আপনাদেরকে দেখাবো। এবং এই র্যালি এখান থেকে স্টার্ট হয়ে পুরো রানীগঞ্জ শহর পরিক্রমা করে আবার পুনরায় নেতাজি মোড় হয়ে বঙ্গভবনের সামনে এসে শেষ হবে। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সঙ্গে। मौके पर शरण्या संस्था की सचिव ज्योतिका बनर्जी ने कहा कि आज का दिन बंगाल वासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर पूरे देश भर में ख्याति प्राप्त किए हैं और ये बंगाल की मिट्टी के लिए काफी गर्व की बात है। জন্মদিবস 162তম জন্মদিবস আজকে রানীগঞ্জ শরণার পক্ষ থেকে আমরা কবিগুরুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছি। প্রথমেই আমরা আমার বঙ্গভবনে জমায়েত হই আসতে এবং রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে ফটোতে আমরা মাল্যদান করি। আমাদের রানীগঞ্জ শরণার প্রেসিডেন্ট অলোক মহাশয় মাল্যদান করেন এবং তারপর আমরা শরণার মেম্বাররা এবং শরণার শুভাকাঙ্ক্ষী যারা সকলে মিলে আমরা রানীগঞ্জে একটা র্যালির ব্যবস্থা করি, শোভাযাত্রা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। আমরা ডালপট্টি বঙ্গভবন থেকে বেরিয়ে রানীগঞ্জ থানা হয়ে ডালপট্টি মোড় হয়ে কুয়ো মোড় হয়ে আবার ডালপট্টি দিয়ে যথাক্রমে বড়বাজার হয়ে এবং পুরো শহরটাই প্রায় আমরা পরিক্রমা করি। র্যালিতে আমরা দেখলাম রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছিল, মানে কি মেসেজ দেবেন রানীগঞ্জবাসীকে এই বিষয়টা? আজকে যে ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, রাজনৈতিক সামাজিক যাই বলুন না কেন, আজকে রবীন্দ্রনাথকে আমাদের খুবই প্রয়োজন। সৌহার্দ্য সম্প্রীতির জন্যে আমাদের রবীন্দ্রনাথকে ভীষণভাবে দরকার। শান্তির বার্তা, মনুষ্য ধরা মাঝে শান্তিরও বাণী, এবং এই শান্তির বাণী যেন আমরা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে পারি রানীগঞ্জ শরণার পক্ষ থেকে, এটাই আমাদের কাম। আপনার নাম পরিচয় বলুন। আমার নাম জ্যোতিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি রানীগঞ্জ শরণার সেক্রেটারি। कार्यक्रम के दौरान शरण्या संस्था के अध्यक्ष आलोक बोस, संस्था के सभी सदस्य मौजूद थे। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে আমরা স্মরণ করার জন্য সবাইকে কাছে অনুরোধ করছি, সেই জন্য আমাদের পায়ে পায়ে হেঁটে চলা রানীগঞ্জ শহরে। আজকে আমি বলবো এই রবীন্দ্র স্মরণ হচ্ছে মানবতার স্মরণ, রবীন্দ্র জয়ন্তী হচ্ছে শিক্ষার ব্যবস্থার স্মরণ, রবীন্দ্রনাথের হচ্ছে গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে মিলনের বার্তা বহন করে। আমি মনে করি যে আমাদের উচিত আমরাও রবীন্দ্র জয়ন্তী করি,
আবৃত্তি গান ফান শুনি, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 2-4টে কথা বলা হয়, দিয়ে কিন্তু আমাদের রবীন্দ্র জয়ন্তী শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তা নয়, আজকে স্মরণ করার উদ্দেশ্য আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে আপনারা আজকের দিনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করি। আমাদের বিশ্ববিখ্যাত লুই ফিসার যে নাট্যকার, তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন যে আপনার জন্য এই জিনিস নয়, আপনি আপনার জায়গায় চলে যান শান্তিনিকেতন। 2 দিকপালে কথা হচ্ছে, গুজরাটে বিশ্বকবি গেছেন তার শান্তিনিকেতনকে বাঁচাবার জন্যে তার টিম নিয়ে গেছেন অনুষ্ঠান করতে। সেখানে এক দিকপাল মহাত্মা গান্ধী বলছেন, আর এক দিকপালকে মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলছেন যে এটা আপনার জন্য নয়, ভিক্ষাবৃত্তি আপনার জন্য নয়, আপনার জায়গা হচ্ছে শান্তিনিকেতন, আপনি যান, আপনি মানবতার বাণী, আপনার জন্য স্থান নয়। তো এইসব বিখ্যাত মানুষ, লুই ফিসারের মতো যে বিখ্যাত নাট্যকার, তারা বলছে এরকম নাট্যকার আমরা কোনোদিন দেখিনি। আজকে আমরা শান্তিনিকেতন যেটা দেখি, এটা একটা আদিবাসী গ্রাম ছিল, 2-4টে আদিবাসীর ঘর ছিল। আজকে সেই জায়গায় ভিক্ষে করে বড় বড় যারা মানুষ এসছেন তারা কিন্তু পয়সা হেলদেল করে আসেনি। এককালে রবীন্দ্রনাথকেও ভিক্ষা করতে হয়েছিল ওই শান্তিনিকেতনের জন্য। আজকে ওই শান্তিনিকেতন আমরা ঘুরতে যাই, বেড়াতে যাই, কিন্তু তার যে দর্শন, রবীন্দ্রনাথের দর্শন, এই দর্শনটা কিন্তু আমরা কিন্তু উপলব্ধি করার চেষ্টা করি না। আমি শুধু সবাইকে বলবো যারা শান্তিনিকেতন যাবেন, বোলপুর যাবেন, এবং আজকের দিনে আমরা কমসে কম আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের দর্শনটা উপলব্ধি করুন। রবীন্দ্রনাথের আজকের নয়, রবীন্দ্রনাথ একটা মানবতার বন্ধন সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, এই কথাই তিনি বলে গেছেন। আজকের দিনে আমি রবীন্দ্রনাথকে সেইভাবেই স্মরণ করি যে আমি মনে করি যে আজকের রবীন্দ্র উৎসবে যে আমি সবাইকে পায়ে পা মেলাতে পেরেছি, এটাতে আমি গর্বিত বোধ করি। থ্যাংক ইউ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पहला वैशाख ईद उल फितर वैशाखी पर्व रामनवमी के उपलक्ष्य पर रानीगंज सिटीजन फोरम की तरफ से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार छुट्टी के दिन रानीगंज वाणिज्य संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अर्जुन अग्रवाल स्मृति कक्ष में रानीगंज सिटीजन फोरम रानीगंज नागरिक सम्मेलन उत्सव 2022 संपन्न हुआ। नागरिक सम्मेलन के साथ ही रानीगंज सिटीजन फोरम की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अंजुमन इमदाद ए वाहमी के सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम में हिंदी, बंगला, उर्दू विभिन्न भाषाओं के साथ विद्यार्थियों ने नाच गाना पेश कर कार्यक्रम को और भी यादगार बना दिया। আরে মিত্র ভানু বন্দিয়ার কথায় একটু তোমাদের ভাষায় শোনাবো নাকি গো? রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী, রঙ্গবতী রঙ্গবতী রঙ্গিলা অন্তরে ভাবু তোমার কথা।
कार्यक्रम के दौरान कोरोना महामारी के समय साधारण लोगों की सेवा करने के लिए विशिष्ट लोगों को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही सिटीजन फोरम के मुख्य स्थानीय सदस्य गौतम घटक ने मुख्य अतिथि और विधायक तापस बनर्जी के सामने रानीगंज शहर की कई समस्याओं को सामने रखा, जिसे विधायक ने हर हाल में पूरा करने का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम में रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भरतिया, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से बलजीत सिंह बक्का, पार्षद शहजादा खान, समाज सेवी आरपी खेतान, अरविंद सिंघानिया, रानीगंज सिटीजन फोरम के अध्यक्ष राम दुलाल बसु सहित सभी सदस्य मौजूद थे। বিভিন্ন রাস্তা যদি আমরা করতে পারি, যানজটটা আমরা কমাতে পারবো। ওই রাস্তা দিয়ে লোকগুলো গাড়িগুলো পেরিয়ে যেতে পারবে। এই রাস্তাটা হয় তার গাড়িটা আমার ভুল ছিল একটার মাধ্যমে। আজকে এই মিটিংয়ে যদি না আসতাম তাহলে কিন্তু আমার ভুলটা হতো না। আজকে এটা বলছে সরকার রাস্তার কোনো লোক নেই, চোখ নেই, ওই রাস্তাটা করে কি হবে? একটা ছোট বড় হয়েছে, তবে ঠিক আছে দেখছি। তো এই যানজট কমাতে গেলে আমাদের আরো কিছু রাস্তা বের করতে হবে। তো যাই হোক, আগামী দিনে আমার পরিকল্পনা আছে এই শহরকে আপনাদের সুন্দর করা যায়। অতীতে কে কি করেছে না করেছে ওসব প্রশ্ন করে তো লাভ নেই। আমরা যারা বর্তমানে আছি আমাদের কিছু কিছু কাজ কিন্তু আমাদের করে যেতে হবে, কারণ সমাজ আমাদেরকে কে কি বলছে না বলছে এটা আমাদের করতে হবে। আমাদের কিছু কিছু দায়িত্ব আছে, আমরা মনে করি যেমন সমাজে থাকতে আমাদের কাজ করা দরকার। আর গৌতমদা যে কথা বলে জমির সমস্যা আছে, কিছু লোক বলে যেমন জমিটাকে ঘিরে নিচ্ছে, কিছু লোক বলে ও ঘিরে নিচ্ছে, কিছু লোক ঘিরে নিচ্ছে। তো এই সমস্যাগুলো মেটাতে হবে, কিন্তু সর্বোপরি আমাদের নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। আমার যেমন অধিকার আছে, ম্যাডাম ভালো কথা বললেন, আমার যেমন অধিকার আছে আমার কর্তব্য কিন্তু আছে। এই শহর তো আমার শহর, এই পৌরসভা তো আমার পৌরসভা, এই রাজ্য তো আমার রাজ্য। এর জন্য আমার কিছু করা আছে, আমার তো অধিকার আছে। সে অধিকার বলে আমি আরো কিছু করবো, সে অধিকার বলে আমাদের কিছু করতে হবে। এরপরে কিন্তু আমরা বরাবর এই ধরনের অনুষ্ঠান বছরে একটা হোক, দুটো হোক, তিনটি হোক অবশ্যই করব। তাতে আমাদের সর্ব ধর্ম, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে আমরা সবাইকে এক মঞ্চে আনার চেষ্টা করব। তাতে রানীগঞ্জের যেটা গৌরব আছে, রানীগঞ্জের যেটা ঐতিহ্য আছে, তাকে আমরা বহাল রাখতে পারবো আশা করি। এবার আমি এই প্রোগ্রামের এবং সকলের মধ্য দিয়ে আমাদের ধর্মকে আমরা প্রতিষ্ঠিত রাখতে চাই। রামকৃষ্ণদেব বড় হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তিনি চার্চে যেতেন, তিনি মসজিদে যেতেন এবং সেখানে গিয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে নানা মত नाना पौध, जिसने हमेशा हर फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, सोशल फील्ड में और जहाँ जहाँ गिरे पड़े पिछड़े लोग हैं उनको उठाने के फील्ड में इसने काम किया। मुझे खुशी है कि मैं आज उस अंजुमन इमदाद वाहमी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हाजिर हुई हूँ। अब एक बात जो मुझे कहनी है, अभी जो हमारे भारतवर्ष का अभी प्रेजेंट जो सिनेरियो है, जो नक्शा है, उसमें हम देख रहे हैं। देखिए असल में होता क्या है ना कि इंसान जो होता है कि कोई रह नहीं सकता, ज्यादा देर तक किसी से रूठ के कोई रह नहीं सकता। हर आदमी चाहता है एक दूसरे से मोहब्बत करना। तो जबरदस्ती अगर किसी के जहन में जहर भरा जा रहा है तो वो ज्यादा चलने वाला। इसी तरह रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी नॉन पॉलिटिकल एवं नॉन कम्युनिटी को हम लोग प्रोत्साहन देते हैं। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरवाजे हर कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए खुले हैं। यहाँ पे कोई भी सदस्य आके मेंबर बन सकता है एवं इसका जीता जाता एग्जाम्पल जब आप नीचे जाए तो हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, ताकि हम जो भी रानीगंज वासियों के लिए करते हैं और करते रहेंगे उसमें हमारे बीच किसी के लिए भी कोई ज्यादा बढ़ावा या कम नहीं हो, सबके लिए रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स समान। जो शायद मुझे लगता है पहली बार रानीगंज में इस तरह का प्रोग्राम हुआ है। जहां तक मुझे
ऐतिहासिक एक घटना है, उस पर रोशनी डालना चाहूंगा। अक्षय तृतीया के दिन भारत का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत उसका अंत हुआ था और उसके 3-4 दिन बाद ही हस्तिनापुर में धर्म की स्थापना हुई थी। तकरीबन आज वही दिन है जहां आज एक अच्छे समाज, एक अच्छे धर्म की, जो कि आने वाले समय में हम इसकी खुशबू हिंदुस्तान तक फैलाएंगे, आज उसकी स्थापना चैम्बर कॉमर्स में हो रही है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। एक बहुत पूरा हिंदुस्तान एक महान पर्व मना रहा है। सुबह से ही सोशल मीडिया पर मैसेज देख रहे हैं। आज मदर्स डे, मातृत्व दिवस। प्रणाम है उन सभी माओ को जिनके सपूत आज यहाँ पर बैठे हैं। आज हमें इस लायक किया है कि आज हम यहाँ पर खड़े होकर आप लोगों से 2 बातें कर रहे हैं। उन माओ को शत शत प्रणाम। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। मौके पर बंगला पक्ष के रानीगंज सचिव दीपायन मुखर्जी ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर कौन है, ये बताने की किसी भी बंगाली को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका नाम विश्व भर में विख्यात है। आज हम सभी बंगाल वासियों को उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अपने चित्त को शांत करिए, तभी आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। इस दौरान पश्चिम बर्धमान जिला सदस्य बप्पादित्य सहित संस्था के सभी सदस्य मौजूद थे। जय बांगाली, जय बांगाली, কবিগুরুর জয়, জয়। আজ রবীন্দ্র জয়ন্তী, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। রবীন্দ্রনাথকে কোনো বাঙালির জানার দরকার নেই, কারণ রবীন্দ্রনাথ আছে আমাদের হৃদয়ে, আমাদের মনে, আমাদের রক্তে। রবীন্দ্রনাথের বাণী, রবীন্দ্রনাথের কবিতা এই শুনে আমরা বড় হয়েছি, আমরা শিখেছি স্বাধীনতা কাকে বলে। সীমার মধ্যে অসীমের পরিচয়। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত সেথা গৃহের প্রাচীর। চিত্তকে ভয় শূন্য করতে হবে বাঙালির। আজ বাঙালি যে অবস্থায় আছে তার জন্য খুব দরকার তার চিত্তকে ভয় শূন্য করার। জ্ঞান তো আছে বাঙালির, কিন্তু চিত্ত কোথায়? চিত্ত আর ভয় শূন্য নেই। সেই ভয় যদি বাঙালি কাটিয়ে না উঠতে পারে, তাহলে আমরা শুধু নিজেদেরকে নয়, কবিগুরুকে নয়, সমগ্র জাতির নাম খারাপ করব। কবিগুরুর বাণী যদি আমরা মনে না ধরে রাখতে পারি, তাহলে বাঙালি হিসেবে আমাদের নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা, নিজেদেরকে বলা, এর থেকে অস্বীকার করা উচিত যে আমরা বাঙালি নই। আজ আমাদের একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে, যেরকম শুধু একদিন ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালন করা উচিত নয়, প্রতিদিন মনে রাখতে হবে যে আমরা স্বাধীন ভারতবাসী। সেরকমই যে কোনো একটা দিন রবীন্দ্রনাথের দিন নয়, কবিগুরুর দিন 365 দিন। কবিগুরুর দিন যে কোনো একটা দিন নয়, 365 দিন 24 ঘন্টা। আমাদের রানীগঞ্জের বুকে মনীষীর প্রচুর মূর্তি আছে। প্রত্যেক, এবারে আজকে আমরা অঙ্গীকার রাখছি, প্রত্যেক মনীষীর জন্ম জয়ন্তী এই বাংলা পক্ষ পালন করবে। প্রত্যেকটা বাঙালি দাঁড়িয়ে থাকবে তার মনীষীদের জানানোর জন্য যে তোমরা গেছো, আমরা আছি, আমরা মনে রাখবো তুমি ছিলে, তোমার জন্য আজ আমরা এখানে। যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে আমরা ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি, সেই রবীন্দ্রনাথ আজকে উপেক্ষিত। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এলাম, সবাই এলো, তাই রবীন্দ্রনাথের মূর্তি দেখা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথকে দেখতে হবে, উনি ছিলেন, উনি আছেন আমাদের জন্য। আজকে একটু আগে যখন আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, কত লজ্জার বিষয়, একজন এসে বলছে কি ভাই আজকে কি ব্যাপার মাইক বাজাইছ কেন, তুই জানিস না? বলছে আজকে কি আছে 25শে বৈশাখ, ওটা কি গো, কোনো মিছিল আছে নাকি, পার্টির বটিয়ে? তার মানে কি যে তুমি রবীন্দ্রনাথকেও জানো না। এই তো হচ্ছে বাঙালির অবস্থা, ভুলতে 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 আজ এই অবস্থা। আমরা যারা আছি আমরাই খালি জানি যে রবীন্দ্রনাথকে, বাকি কেউ যেন আচ্ছা ওটা ওই 10-এ পরীক্ষা দিয়েছিলাম না ভুলে গেছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।
আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ आटा, मैदा, सूजी, बेसन, छातू और डालिया। एग्रो फ्रेश, प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। अंडाल प्रखंड के उखड़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत उखड़ा के बी इंस्टीट्यूशन हाई स्कूल प्रांगण में रविवार देर शाम नेशनल कोलफील्ड सिटीजन फोरम की ओर से बंगला नया वर्ष के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस रंगारंग कार्यक्रम में नेशनल कोलफील्ड सिटीजन फोरम द्वारा संचालित सहज पाठ के छात्र छात्राओं ने नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों की कला और संस्कृति को दर्शाया गया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध लोकगीत गायिका पौशाली बनर्जी और सप्तक सुनाईदास कवि एवं रविंद्र संगीत विशेषज्ञ तन्मय चक्रवर्ती ने अपना संगीत और कविता प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पांडेश्वर विधानसभा के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, जिला परिषद अनुभा चक्रवर्ती, मिन्नती हाजरा, अंडाल बीडीओ सुदीप्त विश्वास, अंडाल थाना प्रभारी शांतनु अधिकारी, उद्योगपति विश्वदीप दे, संदीप दे उपस्थित थे। इस संबंध में नेशनल कोलफील्ड सिटीजन फोरम के चेयरमैन सुमित बनर्जी और सचिव सरनाली दे ने कहा कि हमारी संस्था के द्वारा हर साल बंगला नए वर्ष पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, लेकिन इस बार स्कूल में परीक्षा होने के कारण ये कार्यक्रम देर से शुरू किया गया।
लाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। सोमवार रविंद्र जयंती के उपलक्ष्य पर अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच शाखा सदस्यों द्वारा नवजात बेबी किट का वितरण किया गया। रानीगंज स्थित बीएन अग्रवाल हॉस्पिटल और मेजिया ग्राम पंचायत स्थित सरकारी अस्पताल में लगभग 125 नवजात बच्चों को बेबी किट प्रदान की गई। इस सामाजिक कार्य के लिए मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों का बीएन अग्रवाल के गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. बासु ने काफी सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे किट की नवजात शिशुओं को आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो अपने बच्चों के लिए किट खरीदने में सक्षम नहीं है। ऐसे में नवजात की मां गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती है, जिससे नवजात में इन्फेक्शन होने का डर भी बना रहता है। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से राजेश जिंदल, संदीप केडिया, अमित मित्तल, सोनू कयाल, आयुष शर्मा, सौरभ झुंझुनवाला सहित कई सदस्य उपस्थित थे। हमारे सामने मौजूद रानीगंज के सुप्रसिद्ध गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. बासु आज मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से बीएन अग्रवाल हॉस्पिटल में ये बेबी किट का वितरण हुआ है। उस विषय में डॉक्टर बासु कुछ कहना चाहेंगे। सर आप। ये बहुत ही अच्छा एक काम है, क्योंकि बहुत यहाँ पर गरीब पेशेंट है। अब पेशेंट का कॉन्शियस है, घर का कपड़ा व्यवहार करते हैं, जो कपड़ा गंदा होता है, तो आज यदि हम लोग इन लोग को ये सुविधा दे सकता है, ये खाली सुविधा देना नहीं, सिखाना भी है। ये देखो, ये बच्चा को यदि सही रखना है तो यही टाइप का ड्रेस पहनना है। तुम लोग को एक तो दे रहा है, ये तुम लोग घर में भी तैयार कर सकते हो, मिल भी सकता है, इसका दाम भी ज़्यादा नहीं है। तो हम बोलेंगे ऐसा नेक काम बहुत चलना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मारवाड़ी युवा मंच आपको दिलासा दिलाती है कि आगे भी इस तरह का कार्य करेगी तो आप इससे संपर्क करेगी। धन्यवाद। हमारे बीच मौजूद है मारवाड़ी युवा मंच के मुख्य सलाहकार राजेश जिंदल, वो भी कुछ कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने आज यहाँ कितनी किट का वितरण किया। मारवाड़ी युवा मंच रानीगंज सब समय सामाजिक कार्य में आगे रहा है। यह बहुत गर्व का विषय है कि हमने ऑन बर्थ जो बच्चे हुए हैं उनकी किट जो नेशनल लेवल पर हमारे पास आई है, हमारे लायंस क्लब के वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर एस.के. बासु के तत्वाधान में उनके हाथों द्वारा बीएन अग्रवाल हॉस्पिटल में हम लोगों ने ये किट प्रदान की है। और यह कार्यक्रम हम हमेशा करते रहेंगे। लाइन डॉक्टर बासु ने कहा ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है तुम लोगों का, जो प्रोजेक्ट तुम लोग हमेशा करते रहो, जिससे मारवाड़ी युवा मंच का नाम सबसे रहेगा। हमारे बीच मारवाड़ी युवा मंच के जन सेवा संयोजक श्री सोनू जी ख्याल है, वो भी कुछ कहना चाहेंगे। सोनू भैया। ये किट जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है, और ये हम लोग हमेशा करते रहेंगे। डॉक्टर के तत्वाधान में डॉक्टर साहब ने कहा जैसे उनके तत्वाधान में हमेशा करते रहेंगे, यही आशा के साथ धन्यवाद। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में सोमवार विश्व कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाट्य, कविता पाठ का आयोजन किया गया। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित सृजनी हॉल में हर साल की तरह इस साल भी दुर्गापुर महकमा सूचना और संस्कृति विभाग की ओर से जयंती मनाई गई। मौके पर दुर्गापुर के महकमा शासक शेखर चौधरी, विधायक प्रदीप मजूमदार, निगम की मेयर आनंदिता मुखर्जी सहित कई पार्षद मौजूद थे। अतिथियों द्वारा गुरु की प्रतिमा पर माल्यार्पण और चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। मौके पर सूचना अधिकारी सहित कई लोग भी पहुंचे हुए थे। इसके अलावा विभिन्न स्कूलों, थाना परिसर और समाज सेवी संस्थाओं की ओर से भी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती मनाई गई। প্রচুর কিছু জানলাম, সমৃদ্ধ হলাম, মনে হয় এখন যেন কিছুই জানি না। ওই মানুষটিকে শত কোটি প্রণাম জানানো ছাড়া আর কিছু বলার মতো ধৃষ্টতা আমার সত্যি নেই। মঞ্চে যারা উপবিষ্ট আছেন তাদের মধ্যে তিনজন আমার প্রণম্য, আমার শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই, আমার শিক্ষাগুরু, যিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন। ছোটবেলায় গান গাইতাম, গিয়ে যেতাম, সবাই গান গাইতে বলে ভালো লাগতো না, জোর করে বাবা তুলে দিত, নেওয়ালি বসিয়ে দিত। তারপরে যখন মাস্টারমশাইয়ের কাছে এলাম, মানে বুঝে গাইতে শিখলাম, গানের মধ্যে কী করে ডুবে যেতে হয় শিখলাম, কোথায় থামতে হয় শিখলাম। মাস্টারমশাই বলেন, অনিন্দিতা কালচারের উপ অধিকর্তা
আমাদের মহকুমা শাসক অত্যন্ত জনপ্রিয়, উনি আমাদের কবিগুরুর তার বিরাট কর্মব্যাপ্তি সম্বন্ধে আমাদের এইমাত্র অভিহিত করলেন। আমাদের বিশিষ্ট অন্যান্য অতিথিগণ মঞ্চের সামনে এবং মঞ্চে উপরে, আমাদের সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুরা এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ, বঙ্গাব্দে 25শে বৈশাখ অর্থাৎ কিনা इंग्रेजी 18। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा नगर निगम की तरफ से बंगला कैलेंडर के अनुसार वैशाख महीने की 25 तारीख को विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। सोमवार रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर बांकुड़ा नगर निगम के सामने रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर पर नगर निगम के चेयरमैन अलका सेन मजुमदार, वाइस चेयरमैन हीरालाल चट्टोराज, रेखा दास रजक, अर्पणा चटर्जी सहित सभी पार्षदों ने माल्यार्पण किया। इसके अलावा बांकुड़ा शहर के राम किंकर उद्यान और गंदेश्वरी उद्यान में भी रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। জন্মদিন কি পৌরসভার উদ্যোগে কি করা হবে? দেখুন, আজকে 25শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের প্রাণের ঠাকুর। আজকে রবীন্দ্রনাথের 162তম জন্মদিবস। আমরা বাঁকুড়া পৌরসভার ভিতরে আমরা রবীন্দ্রনাথকে আমাদের সমস্ত ভাইস চেয়ারম্যান আছে এবং সমস্ত কাউন্সিলর বৃন্দরা রয়েছেন এবং আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবী যারা রয়েছেন, অফিসের স্টাফ তারাও রয়েছেন। আমরা রবীন্দ্রনাথকে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে আমরা তাকে শ্রদ্ধা জানালাম এবং আমরা এখন রয়েছে আমাদের তামলিবান্ধের যে পার্ক রয়েছে, পার্কেও আমাদের এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রয়েছে। এখানেও এসে আমরা সমস্ত কাউন্সিলর ভাইস চেয়ারম্যান আমরা পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানালাম। এরপরে আমাদের যে সতীঘাটে যে পার্ক রয়েছে সেখানেও আমাদের রবীন্দ্রনাথ রয়েছে, আমরা ওখানে যাব এবং আজকে শুধু বাঁকুড়া পৌরসভা নয়, সারা বাংলা জুড়ে রবীন্দ্রনাথের যে জন্মদিন 162তম জন্মদিন, এই জন্মদিন মহা সমারোহের সঙ্গে সবাই পালন করছে এই দিনটি। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।